नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 का तज्ज़िया पेश करूंगा। इस कानून का, जैसे किसी भी कानून में होता है, शुरू में एक प्रीएम्बल है जिसमें इस कानून के अगराज़ व मकासद दिए गए हैं और इसमें यह बताया गया है कि इस कानून का मकसद ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है और इस बात को इंश्योर करना है कि जो सरकारी महकमे हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों को एक रैपिड और लो कास्ट तरीके से उनको इंफॉर्मेशन मिले। इसके प्रीएम्बल में यह भी लिखा गया है कि इसका मकसद आर्टिकल 19A पे अमल दरामद कराना है और इसमें इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वो जमहूरी निज़ाम के एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये कानून अपने ढांचे के हवाले से या अपने स्ट्रक्चर के हवाले से बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक है। जिस तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लॉ बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ एक नेगेटिव लिस्ट होती है और उसमें ये बताया जाता है कि कौन सी मालूमात हैं ये जो कि नहीं दी जाएंगी, उसके अलावा तमाम मालूमात काबिल रसाई होती हैं। ये ज़ाहिर है उस तरीक़ेकार से फ़र्क है कि जो फेडरल राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अडॉप्ट किया गया है कि जिसमें एक कैटेगरी ऑफ लिस्ट जो है वो है कि जो मालूमात लोगों को दी जानी है, फिर एक कैटेगरी और दी गई है उस कानून में कि जो बिल्कुल नहीं दी जाएगी जिसको एक्सक्लूजन्स कहते हैं, पर और फिर एक एक्सेप्शंस की कैटेगरी है जहाँ पे एक लंबी लिस्ट है कि ये मालूमात दी जा सकती हैं लेकिन उस पर एक हार्म टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। तो फेडरल राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के उस स्कीम के बरक्स सिंध के कानून में सिर्फ एक लिस्ट है एक्सेप्शंस की और उसके अलावा बाकी तमाम मालूमात काबिल रसाई हैं। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन इस एक्ट में बहुत सारी ग्रामेटिकल गलतियां हैं, बहुत सारी ड्राफ्टिंग की गलतियां हैं। तो उसकी एक मिसाल ये है कि प्रीएम्बल में ही ये जो इसका चौथा पैरा है उसकी आखिरी लाइन में जहाँ पे लफ्ज़ इन होना चाहिए वहाँ पे किन लिखा हुआ है, मतलब कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक अफेयर्स, ये उसके आखिरी 3-4 लफ्ज़ हैं। तो बजाय इसके कि इन लिखा हो तो वहाँ पे किन लिखा है। मतलब इस तरह से बेहतियाती से ये कानून बनाया गया है कि उसमें काफ़ी सारी ग्रामेटिकल गलतियाँ हैं। आगे भी मैं कई जगहों पे मिसाल के तौर पे आपसे इस तरह की कुछ गलतियों की निशानदेही करूँगा आपके सामने, लेकिन इस तरह की सारी की निशानदेही मैं नहीं करूँगा चूँकि बहुत सारी इसमें गलतियाँ हैं। तो चंद की निशानदेही मैं आपके सामने करूँगा। मैंने पहले ही बता दिया कि इसका एग्जैक्ट टाइटल सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 है। इसका इतलाक सारे सूबा सिंध पे होता है और ये फौरन नाफिजुल अमल हो गया था। बाज़ कवानीन में ये लिखा जाता है कि इसका इतलाक तब होगा जब इस हवाले से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, या ये कि इसका इतलाक 3 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा। लेकिन इस कानून में ये लिखा गया है कि जैसे ही ये नोटिफाई होगा इसका इतलाक हो जाएगा। शुरू में ही इसका एक सेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें एक एप्लीकेंट की डेफिनेशन है, मतलब ये कि कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो इसमें ये लिखा गया है कि हर शहरी हर पाकिस्तान का शहरी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और इसके अलावा लीगल पर्सन भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मतलब कोई भी इदारा जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है वो भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इसमें एक चीज़ बेहतर होता है कि एक और चीज़ भी लिखी जाती है कि वो ये है कि शहरी के बिहाफ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है अगर वो किसी को ऑथोराइज करे, लेकिन वो बात इसमें नहीं लिखी गई है। फिर इसमें कमीशन को डिफाइन किया गया है। ज़ाहिर है इस एक्ट के तहत एक कमीशन बनाया जाना है कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिले या किसी की कोई शिकायत हो तो वो उस कमीशन से शिकायत करेगा। फिर इसमें कमिश्नर को भी डिफाइन किया गया है। इसमें एक डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशन दी गई है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है और फिर उसमें ये लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट का मतलब है एनी ऑर्डर और डिसीजन मेड एंड ड्यूली नोटिफाइड। मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट की ये डेफिनेशन मुनासिब नहीं है क्योंकि इसी एक्ट में आगे एक और जगह पे इस बात को भी डिफाइन किया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। और वहाँ पे ये कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये भी है कि जो है एक शहरी वो जो है किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी ले सकता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को बहुत मादूद अंदाज से डिफ़ाइन करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि जिन कागजात की लोग कॉपी ले सकते हैं वो मादूद हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन किया गया है कि एनी ऑर्डर और डिसीजन। तो क्या दोनों डेफिनेशंस को मिलाकर देखें तो क्या इसका मतलब ये है कि शहरी जिन चीज़ों की कॉपी ले सकते हैं वो सिर्फ वही ऑर्डर या डिसीजंस हैं
یا اس کے علاوہ بھی ڈاکیومنٹس اس میں شامل ہوں گے. تو میرے خیال میں ڈاکیومنٹ کی ڈیفینیشن کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اس قانون میں ایک اور آگے کمپلیننٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. میرے خیال میں مقصد ان کا یہ تھا کہ کمپلینٹ کی ڈیفینیشن دیں، لیکن انہوں نے اس کو کمپلینٹ کی جگہ پہ کمپلیننٹ لکھ دیا ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک واضح گرامیٹیکل غلطی ہے. تو یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کمپلیننٹ مینز اے کمپلینٹ میڈ ان رائٹنگ ٹو دی کمیشن بائی این ایپلیکنٹ آن ون اور مور آف دی فالوئنگ گراؤنڈس. یہ تبھی صحیح بنتا ہے کہ اگر اسی جگہ کمپلیننٹ کی جگہ پہ کمپلینٹ لکھا جاتا. تو یہاں پہ بھی یہ غلطی ہے. بہرحال کمپلینٹ کی یہاں پہ کافی ساری گراؤنڈز دی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے انفارمیشن دینے سے انکار کرے تو اس کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے. کوئی انفارمیشن نہ دے دیے گئے ٹائم فریم میں تو اس کے خلاف بھی شکایت ہو سکتی ہے. اگر کوئی اپلیکیشن ریسیو کرنے سے یا اس کو پروسیس کرنے سے انکار کرے تو اس کے خلاف بھی شکایت ہو سکتی ہے. اگر کوئی غلط یا مس لیڈنگ یا نامکمل انفارمیشن دے تو اس کے خلاف بھی شکایت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اس میں لکھا گیا ہے کہ چارجنگ فی اور کاسٹ فار پروویژن آف انفارمیشن ان ایکسیس آف دا ریکوزٹ فی، یعنی اگر کوئی جو فیس ہے جس کا تعین کیا گیا ہے اگر اس سے زیادہ کوئی فیس مانگے تو اس کے خلاف بھی شکایت ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلط ہے، چونکہ فیس تو اسی قانون کے تحت لی ہی نہیں جا سکتی. تو جب لی ہی نہیں جا سکتی تو پھر اس کو گراؤنڈ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ چونکہ آگے خاص طور پہ منع کیا گیا ہے اسی ایکٹ میں کہ فیس نہیں لی جائے گی. ہاں، ایکچول چارجز انفارمیشن مہیا کرنے کے وصول کیے جا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے انفارمیشن کو ڈسٹرائے کرے یا ابسٹرکٹ کرے تو اس کے خلاف بھی شکایت ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی اس ایکٹ کی پروویژنس پہ پبلک باڈی عمل درآمد نہ کرے تو اس کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے، یا اس ایکٹ کی کوئی بھی وائلیشن ہو تو اس کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے. تو ایک طرح سے کمپلینٹ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سے گراؤنڈز ہو سکتے ہیں کہ جس پہ شکایت ہو سکتی ہے. پھر اس میں انفارمیشن کی ڈیفینیشن دی گئی ہے جو بڑی وسیع ہے اور وہ ایکچولی پنجاب کے ایکٹ سے ڈٹو کاپی کی گئی ہے اور وہ اچھی ڈیفینیشن ہے. پھر آگے پریسکرائبڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ پریسکرائبڈ مینز پریسکرائبڈ بائی دا رولز اور ریگولیشنز میڈ انڈر دا ایکٹ. یہ ویسے تو ٹھیک ہے پروویژن، لیکن آگے میں اس بات کی نشاندہی کروں گا کہ اس ایکٹ میں ریگولیشنز کیسے بنائے جائیں گے اور کون بنایا جائے گا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، صرف رولز کا ذکر ہے. تو پھر یہاں پہ ریگولیشنز لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے خیال میں یہاں پہ ریگولیشن کا لکھا جانا تو ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر ایک پروویژن ہونی چاہیے تھی کہ ریگولیشنز کون بنائے گا. پھر اس ایکٹ میں پبلک باڈی کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے اور پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا اٹیچ ڈپارٹمنٹ اٹانومس یا سیمی اٹانومس باڈی جو گورنمنٹ کی ہوگی یا کمپنی آف دا گورنمنٹ اور اسپیشل انسٹیٹیوشنز کریٹڈ بائی دا گورنمنٹ، وہ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ بھی اس قانون کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. سیکریٹریٹ آف دا گورنر، اینی کورٹ، ٹرائیبیونل، آفس، بورڈ، کمیشن، کونسل اور ادر باڈیز فنکشننگ ان دا پروونس، مطلب تمام وہ ادارے جو چاہے وہ عدالتیں ہوں، ٹرائیبیونل ہوں، جو اس صوبے میں کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی اسمبلی کی بھی اس قانون کے دائرے میں آئے گی. پھر آگے اور پروویژن ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹوٹری باڈی جو کسی بھی پروونشل لا کے تحت بنائی گئی ہے وہ بھی پبلک باڈی ہوگی. پھر یہ بھی کوئی بھی این جی او جو سبسٹینشلی فائنانسڈ بائی دا گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ ہے، مطلب ایک غیر سرکاری ادارہ لیکن اگر وہ سبسٹینشلی اس کو فنڈنگ کسی حکومتی ادارے نے دی ہے تو وہ بھی اس پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. پھر سیکریٹریٹ آف دا چیف منسٹر، آپ چیف منسٹر سندھ کے آفس سے بھی معلومات مانگ سکتے ہیں. تو اس طرح سے کافی وسیع ڈیفینیشن ہے. اس میں اگرچہ ایک اومیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈر ادارے بنیں گے وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اینی کورٹ ٹرائیبیونل کا ذکر ہے تو کیا سوال یہ اٹھے گا کہ کیا کورٹ کی ڈیفینیشن میں سندھ ہائی کورٹ بھی آتا ہے؟ اور ابھی تک کا جو ہمارا تجربہ ہے اس میں اعلیٰ عدالتیں ہر ہیلے بہانے سے کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے نکالیں. تو پہلے میرے ایک کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم ایک جو کورٹ کی ڈیفینیشن ہے یا جو ایک آرڈینری لا ہے اس کے تحت
ہم اس کے انڈر نہیں آتے، چونکہ یا تو آئین میں یا تو اس میں لکھا ہوتا کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت بنائے ہوئے ادارے بھی اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، یا پھر ہم اپنے رولز میں وہ پرووائڈ کریں تو تبھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں بہتر ہوتا، جیسے انڈیا کے ایکٹ میں بھی ہے کہ قانون میں لکھ دیا جاتا کہ کوئی بھی ادارہ جو بھلے آئین کے تحت بنے یا لا کے تحت بنے وہ اس قانون کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ پھر اس میں ایک سیکشن ہے جس میں مینٹیننس آف ریکارڈز کی بات کی گئی ہے، تو وہ تو اچھی پروویژن ہے، لیکن اس میں بہتر ہوتا کہ کمپیوٹرائزیشن یا ڈیجیٹائزیشن آف ریکارڈز کی بات کر دی جاتی، چونکہ اب زمانہ یہ ہے کہ جب ریکارڈ ڈیجیٹائز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے معلومات ملیں۔ تو مینٹیننس آف ریکارڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مینولی ریکارڈز مینٹین کیے جائیں گے، بلکہ قانون میں لکھ دیا جانا چاہیے تھا کہ ہر محکمہ اس کو ڈیجیٹائز کرے گا، اور کمیشن کو اس حوالے سے ایک سپروائزری پاور بھی دی جاتی۔ پھر اس میں ایک سیکشن ہے سیکشن 6 جو پرویکٹیو ڈسکلوجر کے بارے میں ہے، اور اس میں ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے کہ کون سی معلومات ہر محکمے کو پرویکٹیولی ڈسکلوز کر دینی چاہیے اور ان کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اچھی پروویژن ہے، لیکن اس میں جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں ٹائم فریم نہیں ہے کہ اس قانون کے اطلاق کے بعد کتنے عرصے میں یہ تمام معلومات ہر محکمہ ویب سائٹ پہ رکھ دے گا، تو ٹائم فریم دیا جاتا تو وہ بھی اچھا ہوتا۔ لیکن اس میں کچھ کیٹیگریز آف انفارمیشن ایسی ہے جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہیں، جن کا اس میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو مثال کے طور پہ پرفارمنس رپورٹس، ایویلویشن رپورٹس، آڈٹ رپورٹس، کانٹریکٹس، ایگریمنٹس، یہ وہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو پرویکٹیو ڈسکلوجر کے زمرے میں آنی چاہیے۔ اس میں آخر میں ایک اور سیکشن بھی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اینی ادر انفارمیشن ایز میں بی پرسکرائبڈ، تو یہ بھی اچھی پروویژن ہے، اور پیچھے ہم نے ڈیفینیشنز کے سیکشن میں دیکھا کہ پرسکرائبڈ کا مطلب ہے کہ پرسکرائبڈ بائی رولز اور ریگولیشنز، تو رولز کے ذریعے سے اس کیٹیگری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ریگولیشن کا ذکر پرسکرائبڈ والے ڈیفینیشن والے سیکشن میں تو ہے، لیکن آگے چونکہ ریگولیشنز کا ذکر نہیں ہے آخر میں کہ ریگولیشنز کیسے بنائے جائیں گے، تو ظاہر ہے اس کا اطلاق پھر اس پہ نہیں ہوتا، وہ بہرحال ایک اس میں کمزوری ہے۔ اس میں ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں اچھا کئی جگہوں پہ پبلک باڈی کا لفظ اس میں لکھا ہوا ہے، تو کہیں پہ پبلک باڈی میں پی کا پہلا لیٹر کیپٹل ہے اور باڈی کا پہلا لیٹر کیپٹل ہے، اور کئی جگہوں پہ ایسے نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کافی سارے گرامیٹیکل جو ہے مسائل ہیں اور لینگویج کے ایشوز ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک سیکشن 7 ہے جس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ انفارمیشن کتنے دنوں میں اس میں ایک سیکشن 7 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر محکمہ ایک افسر ڈیزگنیٹ کرے گا، اور قانون بننے کے 45 دن کے اندر چاہیے کہ ہر محکمہ اپنے افیسر ڈیزگنیٹ کر دے۔ لیکن سندھ میں پریکٹیکلی تو یہ ہوا تھا کہ 45 دن میں شاید ہی کسی محکمے نے کیا ہو، لیکن بہرحال قانون میں یہ ہے کہ 45 دن میں افیسر ڈیزگنیٹ ہو جانے چاہیے، اور یہ کہ وہ 16 گریڈ سے کم کا افسر نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی اس ایکٹ میں اسی سیکشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی محکمہ اپنا افسر ڈیزگنیٹ نہ کرے تو اس صورت میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ڈیزگنیٹڈ افیسر ہے۔ مطلب اگر کوئی محکمہ اپنا افسر ڈیزگنیٹ نہیں کرتا تو پھر اس محکمے کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں وہ خود ہی ڈیزگنیٹڈ افیسر ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی پروویژن ہے جس کا اس میں جو اس میں دی گئی ہے۔ اس میں اگرچہ ڈیزگنیٹڈ افیسر کے فرائض جس صراحت سے یا جس تفصیل سے دیے جانے چاہیے تھے وہ اس میں نہیں دیے گئے، تو یہ ایک کمی ہے۔ اس کے آگے سیکشن 8 ہے جس میں اپلیکیشن پروسیجر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری وہ انفارمیشن ریکویسٹ کسی بھی طریقے سے ان اینی فارم اور مینر وہ فائل کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اکنالج کیا جائے گا۔ اب اگرچہ یہاں پہ وہ صحیح وضاحت سے نہیں بتایا گیا کہ اکنالج کیسے کیا جائے گا، کتنے دنوں میں کیا جائے گا، اور جب اپلیکیشن اکنالج کی جائے گی تو اس میں کیا لکھا جائے گا، تو یہ بات وضاحت سے نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ ڈیولی اکنالجڈ، کہ وہ اکنالج کی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اپلیکیشن دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ یہ بتا دے کہ ڈسکرائب کر دے کہ اس کو کیا انفارمیشن چاہیے، اور پھر اپنا پتہ وغیرہ بتا دے۔ جو ڈیٹیلز جو ہیں نیسیسری ٹو پرووائڈ دا ریکویزٹ انفارمیشن، ظاہر ہے اس کے لیے اس کو ایڈریس بھی چاہیے دینا ہوگا اور ڈسکرپشن آف انفارمیشن بھی دینی ہوگی۔ پھر یہ اس میں یہ کہا گیا کہ ڈیزگنیٹڈ افیسر جو ہے وہ 15 دن میں 15 ورکنگ ڈیز میں
किसी भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को मज़ीद टाइम चाहिए तो फिर वो 10 वर्किंग डेज मज़ीद ले सकता है। तो मतलब टोटल जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के पास टाइम अवेलेबल है वो 25 दिन का है। हाँ, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन जो मांगी जा रही है उसका ताल्लुक किसी की लाइफ और लिबर्टी से है तो उस सूरत में ये इंफॉर्मेशन 2 वर्किंग डेज में मुहैया करनी चाहिए। फिर इस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन मुहैया की जाएगी उसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा जिस पे लिखा होगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है इज़ करेक्ट या इसकी जो कॉपी है वो ट्रू कॉपी है। तो एक पूरा सर्टिफिकेट उसमें देने की ज़रूरत है और उसमें उसको साइन किया जाएगा, उस पर तारीख लिखी जाएगी और उसको स्टैम्प किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल गलतियाँ हैं। पहले भी कई सेक्शंस में कुछ की मैंने निशानदेही की है, कुछ की नहीं की है, लेकिन काफ़ी सारी ग्रामेटिकल गलतियाँ हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट एट द फूट देयर ऑफ, हालांकि ये एट द फुट देयर ऑफ होना चाहिए था। अच्छा, फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो कोई फ़ी चार्ज नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने वो डेफिनेशन वाले सेक्शन में कहा था कि वहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई थी, तो इसलिए मैंने जो पहले ये बताया था कि जो कंप्लेंट्स की ग्राउंड्स हैं उसमें फ़ीस जो प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा मांगने वाली भी एक ग्राउंड दी गई है और यहाँ पे मना किया गया है कि फ़ीस तो ली नहीं जा सकती। तो एक्चुअली यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन है कि आपने प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस ली है, तो ये ग्राउंड कैसे बन गया कंप्लेंट करने का। तो यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो प्रोसीजर दिया हुआ है इसमें कई चीज़ें हैं जिनकी वजाहत नहीं की गई। मिसाल के तौर पे अगर महकमे से आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं और उस महकमे के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस सूरत में होना ये चाहिए था कि बजाय इसके कि महकमा उसको रिजेक्ट ही कर दे या डेजिग्नेटेड ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर दे, उस वहाँ पे एक ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी होना चाहिए था कि अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को पता है कि ये इंफॉर्मेशन उसके महकमे के पास तो नहीं है लेकिन किसी और महकमे के पास है तो वो सिर्फ उसको ट्रांसफ़र कर देता बजाय इसके कि उसको रद्द करे। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हैं कि जो कमज़ोरियाँ हैं इसमें। इस कानून में एक इंटरनल रिव्यू का प्रोसीजर भी दिया गया है कि अगर आपको शिकायत हो कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसने अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरीके से अंजाम नहीं दी तो उस सूरत में एक शिकायत की जा सकती है और वो इंटरनल रिव्यू किया जा सकता है। इंटरनल रिव्यू की रिक्वेस्ट की जा सकती है और वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को की जाएगी। तो उसकी ग्राउंड जो हैं, एक तो ये है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने इस एक्ट की किसी प्रोविजन से जो है वो उसको वायलेट किया है या उस पर अमल दरामद नहीं किया, या ये है कि उसने अपना फ़ैसला जो है वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं किया टाइमली अंदाज से विद इन द गिवन टाइम, या ये है कि उसका बिहेवियर अनरीजनेबल था इस कानून पे अमल दरामद करने के अमल में, या ये है कि उसने इनकम्प्लीट मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, या ये है कि कोई ऐसी और उसने वायलेशन की है कानून की, तो उस बुनियाद पे इंटरनल रिव्यू फाइल किया जा सकता है। तो जब इंटरनल रिव्यू फाइल किया जाएगा ये 60 दिन के अंदर फाइल करना ज़रूरी है। 60 दिन तब से शुरू होंगे जब या तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने आपको बताया कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा या उसने नामुकम्मल इंफॉर्मेशन दी, या वो जो दी हुई लिमिट थी वो पूरी हो गई और उसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके 60 दिन के अंदर आप इंटरनल रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और जो इंटरनल रिव्यू का फैसला है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उसको 30 दिन के अंदर करना चाहिए। और जब वो फैसला करेगा तो या तो वो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का फैसला था उसको कंफर्म कर देगा कि वो ठीक था, या उसमें कोई तब्दीली कर देगा, या उसको रिवर्स कर देगा। फिर वो ये भी कर सकता है कि जो डिसीजन है अपना वो एप्लीकेंट को मुहैया करे और उसमें उसके साथ में रीजंस भी दे। ये उसके लिए करना लाजिम है कि वो अपने फैसले की इंटरनल रिव्यू पे जो फैसला हुआ है उसकी रीजंस और जस्टिफिकेशन वो एप्लीकेंट को, कंप्लेनेंट को वो प्रोवाइड करे। और वो डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के खिलाफ कि अगर उसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लिया जा सकता है। फिर इसमें सेक्शन 10 है जिसमें जो एक्सेप्शंस के बारे में है, और उसमें ये कहा गया है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर या पब्लिक बॉडी जो है वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकते हैं कि अगर वो कुछ ख़ास इंटरेस्ट को हार्म होने का एहतमाल हो, यानी इंफॉर्मेशन देने से कोई नुकसान होने का ख़तरा हो, तो वो इंफॉर्मेशन रोकी जा सकती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी ग्रामेटिकल गलतियाँ हैं। मिसाल के तौर पे पहला ही जो इसका सब सेक्शन है जो 10(1)A है,
वो शुरू इफ़ इट काजेज हार्म से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इसको पिछले इसके टेक्स्ट जोड़ के देखें तो ये इट मेक्स नो सेंस, यहाँ पे इसको इफ़ से शुरू नहीं होना चाहिए था। इसकी लैंग्वेज को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। बहरहाल यहाँ पे ये ग्राउंड्स दी गई हैं कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन पे इंफॉर्मेशन को रोका जा सकता है। और इसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई किसी चीज़ को नेशनल डिफेंस है, सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात है, तो इस तरह की मालूमात रोकी जा सकती हैं। या कहीं पे अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरेस्ट इफेक्ट होता है जिसका पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक़ नहीं है, अनलेस कि वो जो बंदा है उसने कंसेंट दे दी है कि ये मालूमात दे दी जाए। तो एक ये बात यहाँ पे है, अगरचे ये कंसेंट की बात नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ ये होना चाहिए था कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसका मौक़िफ़ लिया जाएगा, फैसला डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ही करना चाहिए। फिर ये लीगली प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन उसके दायरे से निकाल दी गई है। फिर अगर कोई लेजिटिमेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो तो ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए, उस हद तक की बात ठीक है। या ये कि किसी की लाइफ को, सेहत को या सेफ्टी को या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने का खदशा हो तो फिर भी मालूमात रोकी जा सकती हैं। या ये है कि किसी कॉन्फिडेंशियल जो सोर्स है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने का ख़तरा हो, फिर भी इंफॉर्मेशन रोकी जा सकती है। ये ज़रूरी है, जो हमारे पास पुलिस के इदारे या उनके पास सोर्सेज होते हैं जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। फिर यह है कि इसमें कि कोई ऐसी मालूमात जिसके देने से जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम है या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है उसमें रुकावट डलती हो, या जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको नुकसान होता हो, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नुकसान होता हो, तो ऐसी मालूमात भी रोकी जा सकती हैं। या ये है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का नुकसान होता हो, जैसे राइट टू प्राइवेसी है मिसाल के तौर पे, या ये है कि इससे मुल्क की इकॉनमी को नुकसान होता हो, तो ऐसी मालूमात भी रोकी जा सकती हैं। ख़ास तौर पे ऐसी मालूमात की जिनको अगर प्रीमेच्योरली डिस्क्लोज कर दिया जाए तो उससे इकॉनमी को नुकसान होने का एहतमाल हो। फिर ये है कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है और अभी बनने के अमल में है तो उसके हवाले से प्रीमेच्योर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगा। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि आफ्टर द फेयर इवेल्युएशन ऑफ अ कैंडिडेट इन अ टेस्ट, कंपटीशन, एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज एट्सेट्रा, कि ये भी जो है मालूमात, यहाँ पे भी एक बहुत ही मतलब इस तरह से फ्रेजिंग है कि बात की समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सीरियस ड्राफ्टिंग का मसला है। बज़ाहिर इससे लग रहा है इंटेंट ये है कि अगर फेयर इवेल्युएशन की गई है तो टेस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जो कि वो भी ठीक नहीं बात, क्योंकि अब तो पेपर्स वगैरह को भी पब्लिक किया जाता है। इंडिया वगैरह में तो ऐसे कमीशन ने फैसले दिए हैं कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसके पेपर्स वगैरह भी पब्लिक किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप कम्पीट कर रहे हैं और कोई जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर सबको पता होना चाहिए कि क्या टेस्ट वगैरह या उसकी मार्किंग ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, फिर इसमें जो इसका इसी जो सेक्शन है, सेक्शन 10(1)(2) जो है, उसकी दूसरी लाइन में पब्लिक के बाद इंटरेस्ट का लफ्ज़ होना चाहिए था, जो यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह की गलतियाँ यहाँ पे भी हैं। फिर इसी का सेक्शन 10(4) जो है उसमें ये कहा गया है कि इंफॉर्मेशन जो है जिसको रोका जाना है उसको डी क्लासीफाई कर दिया जाएगा 10 साल के बाद। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी प्रोविजन है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्पशंस में फाल कर रही है, जिसको हम इस वक्त तो नहीं दे रहे लेकिन 10 साल बाद उसको भी पब्लिक कर देना चाहिए। फिर इसमें कंप्लेंट्स का सेक्शन है, सेक्शन 11 के कंप्लेंट्स कैसे फाइल की जाएंगी। तो उसमें ये लिखा गया है कि कंप्लेंट कमीशन को फाइल की जा सकती है अगर किसी बंदे की ग्रीवेंस है, उसको रिलीफ नहीं मिला, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और ये कि इसमें बहुत सारे सब्सटेंटिव इश्यूज भी हैं, तो लिहाजा ज़रूरी है कि इस हुकूमत सिंध इस हवाले से इक़दाम उठाए और इसको इम्प्रूव करे। बहुत शुक्रिया।